Hi guys, I'm here in Warsaw with this legendary man. For those left, if the few left in the world who don't know who you are, please can you introduce yourself? Hi Luca, hi everyone. My name is Davide. I'm the man behind Podcast Italiano, which is a project for people who want to learn Italian, where I teach and talk about the Italian language. It's a YouTube channel, it's a podcast. It makes sense since it has podcast in its name, and I'm honored to be on this channel. Thank you. So let's get into it. First of all, what we're going to do is going to be a little bit different from the usual videos that I do with polyglots because Davide is a polyglot. I'm not gonna ask him about why he's learned the language he's learned or how, but rather what lesson he's drawn for each and every one of the languages that he speaks, including his own native language, Italian. E quindi cominciamo con l'italiano. Fantastico. Fantastico. La più facile. Allora, non sempre, perché poi uno se la può anche scordare. Per esempio, prima avevamo difficoltà a ricordarci come si dice up und zu in tedesco, mi viene in tedesco adesso. On and off, sì. On and off, eccolo qua. Un turbinio di idee confuse nella testa abbiamo, sto scherzando. Allora, qual è la prima lezione che hai imparato dall'imparare l'italiano, la tua lingua madre? Sì. La prima lezione che ho imparato è che la propria madrelingua è in un certo senso come le altre lingue, nel senso che va mantenuta e va nutrita, se vogliamo. E quindi uno può benissimo perdere il proprio livello, comunque peggiorare nella propria lingua. A me è successo per esempio nel periodo in cui imparavo più intensamente le lingue, nello specifico il russo, ma anche il francese, credo a quel momento, l'inglese poi l'ho sempre imparato, quindi è sempre stato presente. Insomma, ci sono stati dei momenti in cui ascoltavo pochissimo italiano, il mio uso dell'italiano era limitato, abbastanza limitato, e io proprio sentivo di non riuscire a pensare velocemente in italiano e soprattutto il mio italiano era infarcito di russismi, anglicismi e cose strane, ma anche a livello di strutture grammaticali, quindi a un certo punto questa cosa è diventata insostenibile, anche perché io faccio questo lavoro, questo progetto, e quindi il mio italiano deve essere in buona forma, diciamo così. Quindi io credo davvero che la propria madrelingua vada coltivata, ed è un consiglio che io do sempre a chiunque impara una lingua straniera: cercare anche di non disdegnare la propria lingua e di migliorare la propria lingua e di trattarla in un certo senso come una qualsiasi lingua straniera. Bellissimo. Aggiungo un piccolo inciso, per me è la stessa identica cosa, nel senso che parlare le lingue è bellissimo, ma ogni tanto inficia e danneggia o può danneggiare la propria lingua madre, e in particolare a Parigi, quando ho cominciato il corso per interpreti di conferenza, i professori ci dicevano sempre: il problema più grosso di tutti gli studenti o di quasi tutti gli studenti italiani non sono le lingue straniere, è la propria lingua madre, perché gli interpreti lavorano anche e soprattutto verso la propria lingua madre. Anzi, per chi è un traduttore o un interprete, io ho studiato traduzione e interpretariato, la cosa più importante di solito è la conoscenza dell'italiano, anche perché la maggior parte delle persone traduce verso l'italiano, quindi deve essere... Chiaramente lì c'è un'esigenza professionale importante, però io direi in generale non bisogna dimenticarsi che la propria lingua può peggiorare. Okay, so now let's speak English. And Good. Let's speak English this way. I know you speak English really well with this very nice American accent. And Thank you. Thank you, man. And so my question is, what is the lesson that you've learned from learning English, from learning American English? The lesson I thought about is that you never stop learning a language. You can learn a language forever. As we were talking about with your mother tongue, you can always improve your own native language, and the same goes for any language. You can be, there's, as you were saying in the video we shot for my channel, there's an ocean beyond the C2 level. You can always get better, you can always learn new words, you can always improve minor details in pronunciation and grammar constructions. Right. So you can always get better. Language learning never stops. Of course, you can decide to stop and be content with the level you've reached, right, but it potentially never stops. And it can be good, it can be bad, but in my opinion,
it can be also an interesting experience, and it's good to have the mindset to that you're going to be on this journey, on this path forever. Yeah, I believe that an expression that a lot of people resort to is, "Oh, you speak a language perfectly." You've heard this before, right? And I believe... What does that even mean? Yeah, it doesn't mean anything. Or like a master a language. There's no such thing as mastering a language or speaking a language perfectly, because, as Salvador Dali used to say, don't be afraid of perfection. Perfection doesn't exist. So you get into this mindset of, I will be a lifelong learner, and that's when you start appreciating every single moment and what you know rather than what you don't know. This is what I think. Because as we were saying, even in your own native language, you can, there are different varying levels of proficiency. Like if you're talking about writers, those are people who know a lot of words and they speak in a very elegant and eloquent way. So of course a writer is not going to have the same level of proficiency as, I don't know, a regular person with regular education. So yeah, there's a lot of room for improvement even when you're really good at a language. The more you know you don't know. So that's how it works. Exactly. And every time actually I read a book in English, a novel, I'm reminded of how many words I don't know. Yeah, same here. Alors, on a parlé en anglais, on a parlé en italien, on va parler en français un peu. On va parler français, mais mon français c'est pas très bien. Je suis sûr que c'est excellent. Les standards de cet homme, ce sont très hauts. Donc... Non, mon français c'est pas très bien, et en fait... C'est pas très bon. C'est pas très bon, merci. Et le problème c'est lié avec la leçon que j'ai... que j'ai produit de la langue française. La leçon, c'est que si tu veux parler bien, tu dois parler beaucoup. Parce que avec le français, j'ai pas trop parlé la langue, et c'est pour ça que j'ai jamais atteint un niveau très haut, et donc c'est très difficile de parler bien. Manque de pratique. De pratique, oui. Il y a une différence très grande avec les compétences passives et les compétences actives. Donc c'est très simple, mais c'est une leçon importante. Ok. J'ajouterais aussi que pour moi c'est impressionnant le fait que même si tu ne parles pas très souvent français, tu parles devant la caméra. Moi, parfois, si je parle pas trop bien une langue, je préfère ne pas parler devant une caméra en général. Ce qui s'est passé par exemple avec le serbe. En fait, j'ai un peu peur de parler en français. Oui, c'est normal. Parce que je le fais jamais. Oui, c'est tout à fait normal. En fait, en ce qui concerne, par exemple, les langues que je parle pas trop bien maintenant, par exemple le serbe, ça fait 2 ans que j'apprends serbe, je n'ai pas encore parlé parce que, comme tout le monde, on a un peu la trouille, on dit en français. On a un peu peur de s'exposer parce qu'on a peur d'être jugé. Donc je suis impressionné que de toute façon, même si tu ne parles pas trop souvent, tu parles avec moi maintenant devant milliers de personnes. Donc c'est une autre leçon à tirer. Très bien, très excellent. Merci. Excellent. Ok, entonces pasamos del francés al español. Español. Y vamos a ver, que el español me parece que es uno de los idiomas, el primer idioma que aprendiste, ¿o no? Fue el primer idioma después del inglés, y una cosa curiosa es que empecé a aprender español gracias a ti. ¿Ah, sí? Sí, gracias, fue el primer idioma, o sea, porque yo era muy friki del inglés, me gustaba muchísimo el idioma en 2010, 11, no me acuerdo exactamente el año, 11 o 12, y encontré el canal de este hombre, de esta leyenda, y que hablaba un inglés buenísimo, y eso me sorprendió mucho porque no hay muchos italianos en internet con un acento tan bueno, pero vi que hablaba de idiomas en general, no solo del inglés, y entonces me motivó a empezar a aprender un idioma extranjero más, o sea, otros idiomas, y el español fue el primero que aprendí. Entonces, muchas gracias. De nada, un placer. Sobre todo me alegro de saber de que viendo mis vídeos, la visión de mis vídeos te motivó como para aprender idioma. Sí, me has cambiado la vida, debo de decirlo. Gracias, muchas gracias. No sé qué decir. Cuando me dicen te has puesto eso, rojo. Sí, me pongo rojo, o sea, no sé qué decir, pero sí, de todos modos me alegro mucho de saber esto no eres la primera persona que me lo dice. Por ejemplo, aquí en Varsovia, la Public Gathering, me han dicho, muchísimas personas me han dicho eso. Al principio no sabía por qué o cómo aprender idiomas, y después le he dado motivación y le he dado, digamos, un modo, una manera de aprender, entonces súper contento. Efectivamente. Pero bueno, la lección
con el español creo que sería cómo puede cambiar tu personalidad cuando hablas un idioma extranjero. En mi caso, yo me siento diferente hablando español, sobre todo porque lo hablo con personas que tienen una personalidad muy alegre, una persona muy abierta, muy alegre, muy solar, no sé si se dice en español, sí, en italiano se dice. Y porque yo creo que los españoles, pero también las personas de Latinoamérica, generalmente son muy positivas, muy divertidas y muy alegres. Realmente son generalizaciones, pero yo creo que normalmente es así. Y entonces eso ayuda mucho y hace todo mucho más divertido. Entonces tú, para cada idioma que hablas, te sientes un poco diferente, digamos. Yo diría que sí, y creo que eso está relacionado mucho con la mentalidad y cómo... La cultura. Y la cultura y cómo interaccionan las personas en ese idioma, en esa cultura. Yo diría que los españoles normalmente tienen esa personalidad muy caliente y eso ayuda muchísimo y te hace sentir parte de una tribu, te da ganas de ser parte de esa tribu, yo diría, ¿no? Verdad. Y además Yo me siento muy bien hablando español, me siento bien, se ve. es muy divertido y de hecho a menudo hablamos español yo y mi novia porque es muy divertido hacerlo, nos hace reír mucho y eso es espectacular. Está bien. Espectacular, diría en Andalucía. Entonces, lo que quería añadir es que lo que estabas diciendo tú justamente no es solo pertenecer a otra tribu, sino también que puedes desarrollar, descubrir los varios lados de tu personalidad. Tienes tu personalidad en italiano, tu personalidad en español, a través de la cultura y de un modus vivendi, un modo de vivir, digamos. Y en cuanto a mí es lo mismo, cuando hablo español me lo paso pipas ahí. Te lo pasas de lujo. Todas esas expresiones o todas las rimas que los españoles los modismos callejeros, es una pasada, eso es lo que se dice. Es una pasada, ¿cómo puedes no sentirte a gusto con eso? Ну, сейчас на русском, потому что знаю, что ты очень хорошо говоришь по-русски. И какой урок выучил из изучения русского языка? Вообще, скажем так. Ну да, урок, наверное... Ну так хорошо говорить по-русски, вот смотри. Нет, ну раньше я говорил лучше, сейчас уровень деградирует постоянно. Я бы сказал, наверное, что не надо париться грамматике, особенно с языками как русский. А почему? Ну, потому что русская грамматика довольно сложна, и поэтому, если ты хочешь все на 100% понимать и знать... С самого начала, да? Да. Особенно в начале, это очень сложно. Да, все склонения, все падежи, все глаголы движения, как все это работает, ты просто с ума сойдешь. Русский очень сложный язык в этом плане, так что надо не париться об этом, надо просто понимать, что самое важное, понимать, какие конструкции, работать с конструкциями, да? Что ты сделал, например, в начале, когда ты изучал русский язык? Что касается грамматики, например? Ну, над грамматикой я работал в университете, потому что на самом деле, ну, там, конечно, грамматика играет очень важную роль, как ты знаешь, но... Для того, чтобы говорить грамотно, надо знать грамматику, да, в принципе, да? Да, но просто хотел сказать, что в университете, конечно, фокус то есть фокус там будет на грамматику. Конечно. Или на грамматику, не знаю. Но, конечно, я самостоятельно работал над пониманием, над говорением, Очень много слушал, например, подкасты. Да, конечно. Но я бы сказал, важная штука в языках, как русский, будет работать с конструкциями. И с произношением тоже. Произношение тоже. То есть, например, если ты хочешь сказать I live here, I live in St. Petersburg. Or in this town. Это будет в этом городе.
если ты запомнишь эту фразу в этом городе, ты уже знаешь, как работает прилагательный падеж, как это называется на русском, даже не помню. Я тоже не помню. Но я понимаю. Prepositional case в прилагательных и в существительных тоже. Существительно, да. Но это просто конструкция, которую ты выучил в этом городе. Или to my friend, моему другу, да? То есть надо работать так, по-моему. Не надо изубрить. Зазубрить? Не надо, как это будет. Зазубрить. Все склонения самостоятельно, но надо, например, прилагательные, существительные вместе запомнить фразы, которые будут полезны тебе. Как ты думаешь? Я думаю, что это важно, потому что, например, дети выучили конструкции в этом способе. Это означает, они просто не выучили слова, но в этом городе. И это то же самое, что касается всех языков. И я думаю, что если ты хочешь изучать русский, польский, это очень важно не сосредоточиться на грамматике в начале, но просто очень много слушать и очень много читать. И слушать и читать содержание, которое тебе нравится. И думаю, что это самое главное на самом деле в изучении языков. И потом, если хочешь, ты можешь читать, как работает грамматика, но потом, а не в начале. Особенно, что касается русского или польского или славянских языков. Да, я бы сказал, что перфекционизм, особенно в таких языках, как русский, это главный враг. Это самый главный враг. Да. Okay, so this is it. Thank you very much, Davide. Can you please tell our audience where they can find you? So they can find me on YouTube, on my website. The name is Podcast Italiano. They can find my podcast on Spotify or wherever you listen to your podcasts. So pretty much everywhere. On Instagram too. On Instagram too. I'm gonna leave. Sorry, there's an ambulance here. We're in the center of Warsaw, and it's a little bit noisy. Yeah. So you can find all the links in the description box. Thank you very much. I hope you learned useful things, and if you want to leave comments about your own lessons learning multiple languages, please do leave comments below. Thank you very much, and talk to you very soon here. Bye. Thank you. Ciao, ciao.